रहनुमाई फरमाएंगे। शान भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शाह साहब के आने से पहले इनको प्लीज मेहरबानी करके इनको अहमदिया मत बोला करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये बहुत गुनाह है। ओके इनको हम लोग खुद ही मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं अहमदी बोल के। ये कादियानी है, मिर्जई है, लानती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी शाह जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़ सर। हेलो, जी शाह जी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आपकी, बिल्कुल क्लियर है। हेलो, बोलें जरा। जी शाह जी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अस्सलाम लाउड वालेकुम एंड क्लियर। सरकार, आपकी आवाज़ भी आ रही है, फोटो भी आ रही है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, माशाल्लाह आवाज़ भी आ रही है ते तस्वीर भी ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह आ रही। हाँ चलो ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, जरा मैं YouTube पे लाइव कर लूँ तो फिर बात आगे अच्छा बढ़ाते। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये जो मुनाजरा कालू के साथ हुआ है, ये क्या वजह बनी है? ये रिकॉर्ड नहीं हो सका मुकम्मल, या मसलन क्या वजह बनी है? मुकम्मल कार्ड हुआ है, अच्छा वो मैंने अपलोड कर दिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। साहब आपको पता चला है उसके एक्सीडेंट को? किसका? इमरान कालू के एक्सीडेंट हुआ है हुजूर। इमरान कालू? हाँ जी, कल नहीं, जो सैयद ट्वीट कर रहा सैयद होली स्पिरिट साहब का, सैयद होली स्पिरिट साहब। नहीं, होली स्पिरिट साहब का हुआ है। पुलिस परेड का कल हुआ था, तो आज इमरान कालू का हुआ है जो 20 का बचा। अच्छा, मर गया कि बच गया? नहीं, जहन्नम वसूल नहीं हुआ, बच गया हुजूर। हाँ, आमिर भाई कहते हैं जन्नत वसूल नहीं हुआ अभी। मुफ्ती साहब, जो सैयद होली स्पिरिट साहब का एक्सीडेंट था ना, वो जरा माइनर सा था, उनके पाँव पे मोच आई। तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो थेरेपी फिजियोथेरेपी करवा रहा है, वो अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में। जो इमरान कालू का था वो सीरियस किस्म का हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट। अच्छा सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीन। मोहतरम दोस्तों, अभी हम टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर लाइव हैं और कादियानियत के मौजू के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है। जी शान भाई, आप कुछ पूछ रहे थे ख़त्म नबूवत की आयात और अहादीस के हवाले से। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब माशाल्लाह, आपसे हम इल्म हासिल करते रहते हैं। मैंने इस दफ़ा बर्क साहब के मुंह से सुना था कि कुरान पाक में 100 से ज़्यादा ऐसे दलाइल हैं ख़त्म नबूवत के, और अहादीस शरीफ में 210 से ज़्यादा ऐसे दलाइल हैं। तो हम भाई आपस में मशवरा कर रहे थे कि ये सब की ज़बान सरेआम होना चाहिए, जैसे कादियानियों की, मिर्ज़इयों की पॉकेट बुक, इस तरह हमारा ये खजाना और हर बंदे के पास मौजूद हो। जी बड़ी अच्छी बात कि इसके ऊपर पहले बड़ा काम हो चुका है, तफसीली काम हो चुका है। आयात और अहादीस इकट्ठी कर ली गई, किताबें छप चुकी हैं। तो हमें चाहिए कि हम उलमा की उन किताबों को तलाश करें और तलाश करके पढ़ें, क्योंकि ये काम तो हो चुका है, बड़ा काम हो चुका है। मज़ीद जो दौरे हाज़र और दौरे जदीद को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद नए रंग के अंदर काम जारी है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि साबका किताबों के अंदर एक खला था, वो खला ये था कि मुकम्मल हवाले नहीं मिलते, फ़कत बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ लिख के बस ख़त्म कर दिया गया, या किसी हमारे बुज़ुर्गों की कोई किताब है तो उस किताब का हवाला दे के बस जी, या सफ़ा फ़लाँ लिख दिया ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि होना ये चाहिए कि मतबूआ भी लिखना चाहिए, किताब, बाब, फसल, रकम
یہ ساری چیزیں لکھنی چاہیے تاکہ جو محققین ہیں اور جو ڈیبیٹر حضرات ہیں وہ جب کسی جگہ پیش کریں تو وہ اصل تک پہنچ سکیں. تو ان جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام جاری ہے. عاجز بھی کام کر رہا ہے، اور عاجز کا ایک اسٹوڈنٹ ہے مفتی روشن، علامہ روشن دین صاحب، ان کا چینل بھی ہے جو آج کل وہ جو رافسی ہے، کیا نام ہے امریکہ کے اندر، کیا نام ہے بھائی، محترم حسن اللہ یاری. حسن اللہ یاری، تو اس کے رد کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو کل پرسوں آئے تھے وہ، تو اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو بھی ہوئی. تو وہ اسی ملاقات کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ احادیث ختم نبوت کا مجموعہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو ابھی تک وہ مسودہ میرے تک پہنچا نہیں ہے، تو بندہ بڑا لائق ہے. انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس نے کام بڑا کمال کا باکمال کام کیا ہوگا. یہاں میرے سامنے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، آیات ختم نبوت. ابھی یہ آصف بھائی 2 آیات پیش کر رہے تھے قرآن پاک کے اندر، جا بجا ختم نبوت کی آیات، جا بجا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی 500 سے زیادہ آیات موجود ہیں، اور یہ ایک کام انہوں نے کیا ہے بڑا لاجواب اور زبردست قسم کا کام کیا ہے. نیٹ کے اوپر بھی یہ آپ کو کتاب مل جائے گی. سورہ فاتحہ کے اندر ہی انہوں نے ختم نبوت ثابت کر دی ہے. سورہ بقرہ، اچھا سورہ فاتحہ کے اندر 3 دلائل، ٹھیک ہے. پھر سورہ بقرہ کے اندر حروف مقطعات کے اندر انہوں نے ختم نبوت ثابت کر دی، الف لام میم کے اندر. لا ریبہ فیہ کے اندر انہوں نے ختم نبوت ثابت کر دی ہے. ہدن للمتقین کے اندر ختم نبوت کو ثابت کر دی. پھر یہ دیکھیں انہوں نے صورت وائز یہ ساری فہرست میرے سامنے ہے. بڑی لاجواب کتاب ہے، اس کو آپ تلاش کریں، انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گی. گجرانہ سے ہی چھپی ہے اور بڑا زبردست کام ہوا ہے. تو انفرادی طور پہ بڑے علماء نے کام کیا ہے، مختلف مکاتب فکر نے کام کیا. تو ابھی تو چونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پر اب یہ ضرورت ہے کہ کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو ہم پڑھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں، پڑھ کے، کیونکہ وہ ریٹن فارم کے اندر ہے نا. اب سپیکنگ فارم کے اندر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. یہ سارا مواد اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا مواد موجود ہے. پڑھیں آپ کو بڑا کچھ ملے گا. کتاب ہے ایک کیا، احتساب قادیانیت، تقریباً 60 جلدیں اس کی آ چکی ہیں. پھر محاسبہ قادیانیت، پھر عقیدہ ختم نبوت، اس کی 22 جلدیں آ چکی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تو بڑی بڑی کتابوں کے نام لے رہا ہوں. ایک کتاب ہے ختم نبوت کے اوپر، اس کی 100 جلدیں ہیں، وہ بھی میں نے منگوانی ہے. وہ پتہ نہیں، اب سنا تھا میں نے کہ 100 جلدوں کے اوپر بھی ہے، وہ پتہ نہیں آج کل چھاپ بھی رہی ہے کہ نہیں، وہ کون سی کتاب ہے، وہ بھی میں نے لینی ہے. تو بہرحال بہت مواد ہے. عاجز کا ختم نبوت فورم ہے، ویب سائٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی ختم نبوت کی ویب سائٹ کا ایڈمن میں ہی ہوں. منتظم اللہ ختم نبوت فورم، وہ ویب سائٹ ہے. تو اس کے اندر آپ کو اتنا مواد ملے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور اس کے اندر ہم نے پھر سرچ انجن بنایا ہے. آپ نے صرف سرچ کرنا ہے، اپنے الفاظ لکھ کے سرچ کرنا ہے، اس کے متعلقہ تمام مواد لسٹ بن کے آ جائے گا. تو آپ جیسے شان بھائی اور جتنے محققین دوست ہیں، آپ بھی کام کریں، ختم نبوت فورم کے اوپر کام کیجئے اور اپنا کچھ مواد اس کے اندر ابھی رکھ دیں.
آنے والی نسلوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس میں ذرا تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، ٹائپ کرنا پڑے گا. اگر کوئی سکین ہے تو سکین لگائیں، اپلوڈ کریں، نیچے آپ اپنے دلائل لکھیں، قرآن حدیث یہ وہ سارے اپنے مضامین کی ایک لسٹ بنائیں پوری، اپنی تحقیقات جو آپ کے مناظرے ہوتے ہیں ان کو ریٹن فارم کے اندر لے کے آئیں. ابھی تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، اتنی سہولت ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ نے. ابھی تو ایسے ایسے سافٹ ویئر اور ایسے ایسے ایپس آ چکی ہیں کہ آپ کی یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا اردو کے اندر، تو وہ آپ ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں گے، وہ اپنی آپ ویڈیو وہ سارا اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر دے گا، اردو وہ ریٹن کے اندر کر دے گا. وہ بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جو ڈیبیٹس کرتے ہیں، آپ ختم نبوت فورم پہ جائیے، اپنی ایک تھریڈ شروع کیجئے، اس میں اپنا مناظرہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں، اس کا لنک بھی لگائیں بیچ میں، نیچے ریٹن فارم کے اندر بھی سارے اصل سکین یہ وہ پکی پکائی چیز ہونی چاہیے. قادیانی نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، قادیانی نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس طریقے سے ڈیبیٹ مناظرہ ہونا چاہیے. اور اصل کتابوں کے سکین آپ بیچ میں شامل کریں. یہ آنے والی دنیا کے لیے، یہ آنے والے وہ یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک یہ فورم رہے گا، امید تو یہی ہے قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اگر کچھ وجوہات کی بنا پہ بند نہ ہو جائے تو جیسے اللہ کو منظور، تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو جانا ہے. آنے والے لوگ آپ لوگوں کی تحریروں سے استفادہ کرتے رہیں گے، مواد لیتے رہیں گے، دلائل لیتے رہیں گے. آنے والے جو مناظرین ہیں، جو ہمارے بچے ہوں گے، تو وہ ہماری تحریروں سے، ہمارے دیے ہوئے مواد سے استفادہ کریں گے. تو ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. عادل بھائی کہہ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب آپ کو اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین جی. تو کام کیجیے، یہ میں ختم نبوت فورم کا جو لنک ہے یہاں یوٹیوب کے اوپر تو ابھی میں دے دیتا ہوں کمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں تصویر میں دکھا دیتا ہوں. یہ لیں بھائی، یہ میں نے لنک، یہ ختم نبوت فورم جو میں نے ابھی ویب سائٹ جس کا تعارف کروایا اس کا لنک آ گیا ہے. یہاں کوئی ٹائپ کرے گا بھائی سپیلنگ، میں سپیلنگ لکھواتا ہوں، ٹائپ کریں www. لکھیں ذرا KHATMENBUWAT.org. میں رپیٹ کر رہا ہوں www.KHATMENBUWAT.org. یہ نیچے آ گئے ہیں بھائی، اس کو سیو کر لیں، تصویر کھینچ لیں. اس کے اوپر جیسی فیس بک ہوتی ہے نا ویسے ہی ہم نے اس کو ڈیزائن کی ہے. تو آپ اس کے اندر جا کے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اپنی تصویر لگائیں، اپنا نام ایک نک نیم رکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، اوریجنل نام دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. اس میں آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی تھریڈز بناتے ہیں. اس کے اندر زمرے مختلف بنے ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو جو مضمون آپ نے لکھنا ہے اس زمرے کا انتخاب کریں کہ یہ والا مضمون ہے، اس کے اندر جائیں، اس کے اندر مختلف پھر تھریڈز ہوں گی. پھر آپ ایک نیو تھریڈ کریٹ کریں، تو اس کے اندر آپ یہ لیں، میں آپ کو تھوڑا سا پھر بتاتا ہوں. سکرین کے اوپر بھی یہاں میں یوٹیوب کے اوپر بھی بھائی سکرین شیئر کر رہا ہوں. تو جو کام کروں گا میں وہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کو نظر آتا رہے گا. یہ لیں جی، یہ ختم نبوت فورم ہے ہمارا، جس کے بارے میں نے ابھی عرض کی ہے.
यहाँ दाखिल हों के अंदर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है जी। तो दाखिल हों उस वक़्त के जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो अभी मेरी तो यहाँ पे है, चलो मैं भी लॉगिन नहीं हुआ तो मैं बाद में हो जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये सारे इसके मुख्तलिफ ज़ुमरे बने हुए हैं, ठीक है। ख़त्म नबूवत फ़ोरम के मुतलका इस्तेमाल का तरीका ये बताया गया है, ठीक है। ये देखिए सारा। फिर ख़त्म नबूवत लाइब्रेरी है, यहाँ एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी। हम जो माहनामा अल ख़ातम मुजल्ला निकालते थे वो भी रखे हुए हैं, ये सब किताबें रखी हुई हैं। फिर नीचे आ जाएं, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं हमने, इस्लामी सॉफ्टवेयर। कादियानियों को दावत इस्लाम के तहत ये एक ज़बरदस्त किस्म की ये समझ लें कि लाइब्रेरी है। फिर कुरान के मुतलका ये सारी देखिए आयात ख़त्म नबूवत, आयात मरियम व ईसा अलैहिस्सलाम, आयात नज़ुलो हयात ईसा अलैहिस्सलाम, आयात अलामात क़यामत और मुतफ़रक़ात। फिर ऑनलाइन ख़त्म नबूवत दारुल इफ्ता भी रखा हुआ है हमने। फिर इसके बाद अहादीस के मुतल्लक हमने रखा हुआ है, अहादीस ख़त्म नबूवत, अहादीस नज़ुलो हयात ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तकाबले अदयान व मज़ाहब में भी हमने मुख्तलिफ दुनिया के मज़ाहब के ऊपर ये ज़ुमरात रखे हैं। आपका अगर इनके अंदर कोई शगफ है तो आप इसके अंदर गुफ्तगू कर सकते हैं। रद्दे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कुतुब, यानी इन लोगों की जो किताबें हैं उनके पूरे पूरे रद्द हमने किए हैं। ये देखें, रूहानी खज़ाइन, तज़किरा, मलफूज़ात, मकतूबात अहमदिया, मजमुआ इश्तिहारात, बला बला बला। फिर इनके खलीफों की जो किताबें हैं उनके यहाँ रद्द किए हुए हैं पूरे पूरे। फिर रद्दे रसाइलो अखबार कादियानियों के अखबार रसाले वगैरह जो कुछ है उनके रद्द यहाँ पे हमने किए। ये कादियानी फ़िरक़ों का यहाँ पे ताक़ुब किए। झूठे मुद्दईयान नबूवत व महदियत व मुजद्दिदियत, उनके ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू है। मुनाजरे और मुबाहसे यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, ख़त्म नबूवत की खबरें जो होती हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं। नौ मुस्लिम साबका कादियानी लोगों की गुफ्तगू जो होती है यहाँ पे लगती है। वीडियो लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है। अलूमो फ़नून ये सारे यहाँ पर हैं, ठीक है जी। इसके अलावा तस्वीर एल्बम भी रखा है, सवालो जवाब भी रखा है, गपशप भी रखी है। फिर आखिर में इंग्लिश के अंदर भी हमने यहाँ मटेरियल रखा हुआ है। उम्मीद है कि ये सब कुछ आपने देख लिया होगा और आपको कुछ पता चला होगा। तो ये ख़त्म नबूवत फ़ोरम पे काम करिए भाई, सारे मिल के करिए और इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो भी आपका कोई सवाल हो, सबसे पहले जाके हमारे ख़त्म नबूवत फ़ोरम पे सर्च किया करें कि आया ये चीज़ इनके इधर रखी हुई है कि नहीं। अगर ना रखी हो पहले तो मिल जाएगी आपको। अगर नाम हो उसके बाद आपने फिर खुद तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है और उसको फिर अपनी थ्रेड के अंदर शामिल करनी है। ये है तरीका। आज से कोई 4-5 साल कबल बहुत से लड़कों ने यहाँ पे बड़ा काम किया है। यहाँ पे ज़िया रसूल है, साहिल काहलू है, इन दो ने बहुत काम किया। आजिज ने तो किया ही किया है, साथ इनका भी काम बड़ा है, बहुत बड़ा इनका काम। इसके अलावा और फिर वक्तन फवक्तन लड़के आते रहे और वो फिर काम ऐसा ऐसा करते रहे। तो मज़ीद अब आप लोग भी साथ शामिल हो जाएंगे और इसको लेके फिर आगे मज़ीद बढ़ेंगे। और ये टिक टाक के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो मुनाजरे होते हैं, आपके मुकालमात होते हैं, जो सवाल जवाब होते हैं, उनको रिटर्न फॉर्म के अंदर लेके हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जी शान भाई, अब आप बोल सकते हैं। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। इंशाल्लाह सबसे पहले तो यहाँ रुजू करूँगा। मैंने बिल्कुल जाना वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान।
मैं तो गफलत का शिकार था, दरअसल मैं इस तरफ रजू ही नहीं कर सका, पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दिया। हालांकि ये आप पहले भी बता चुके हैं और मैं भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक जी माइक का माइक देखिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ये आप मेरे से गलती हुई है, ये मैं पहले भी इस पे मुझे रुजू करना चाहिए था, तो मैं इंशाल्लाह अब यहाँ से बहुत सा मटेरियल लूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मटेरियल लेना भी है तो मटेरियल देना भी है वेबसाइट जी को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, जो आपने आज तरीका सिखाया है ना थ्रेड्स बनाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह को बनाऊंगा। कोई भी मसला हो आपको, वैसे तो वहाँ फोरम के इस्तेमाल का तरीका हमने बना दिया, हर चीज़ हर सवाल का जवाब मौजूद है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप मुझसे रजू कर लें, इंशाल्लाह बता दूंगा मैं आपको। जी इंशाल्लाह। और सारे लड़के मिलके यार जितने भी यहाँ सुन रहे हैं कम अज कम तो आप साथ 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 चलें, मिलके चलना है ना जी, मिलके ये करने वाले काम है। तो ये किसी एक फर्द का काम तो नहीं है, सबका मुश्तरका काम है ना, तो सारे ही करें। यकीन मानिए बड़ी बड़ी मेहनत की हुई है, मैं आपको वल्लाह सही बता रहा हूँ। फोरम ये पुरानी बातें हैं, उन दिनों जब हमने बनाया था तो बहुत कम वेबसाइट्स मौजूद थी। वेबसाइट छोटी होती है, फोरम जो होता है बड़ा होता है। फोरम एक समझ ले पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, या आज भी इसकी एक है वो दात है इसकी। लेकिन जिन दिनों हमने बनाया था उन दिनों तो वाकई वो फोरम जो होते थे ना वो चढ़े हुए थे, अरूज पर था, और वेबसाइट इतनी कामयाब नहीं होती थी जितनी फोरम होते थे कामयाब। तो उन दिनों हमने बनाया तो बड़ा पैसा इसके ऊपर लगाया था, यकीन मानिए। वैसे ही 4 दोस्तों को हमने इकट्ठा करके उनसे पैसे इकट्ठे करके तो वो फिर इतने सारे बोरी भर के नोट हमने लगाए थे। तो बहरहाल ये है कि फिर रातों रात जाग के काम करना। अभी तो सॉफ्टवेयर तो अब आए हैं कि वो अभी तो ऐसा है, यकीन मानो, ये देखो ये एक किताब है बिलफर्द, ये सफ़ा है, इसको आप चाहते हो कि रिटर्न में आ जाए तो वो तस्वीर खींचो तो वो उसी टाइम ये सब कुछ लिख देगा। उस टाइम नहीं था ये, वो पुरानी मेहनतें हाथों से लिखना पड़ता था। तो अब तो बड़ी ही आसानियाँ हो गई हैं। तो बहुत ये उर्दू भी यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाती है, उर्दू का हाँ, स्कैन सब भी कुछ यूनिकोड में अब जाता है। तो बहुत ही आसान हो गया, अब तो बहुत ही आसान हो गया। मैं कहता हूँ अब बोलते जाओ तो वो सॉफ्टवेयर लिखता जाएगा, तो रत्ती बराबर इधर उधर की गलती नहीं करता। हाँ अच्छा जी, वो उर्दू में जो सॉफ्टवेयर है वो भी, उसकी भी जरा थोड़ी अगर रहनुमाई फरमाएं। वो कौन सा आप सॉफ्टवेयर? यहाँ इसी के सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, सब कुछ रखा हुआ है। ये आपके सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं हमने, क्योंकि हमने अपने लड़कों को करना था तैयार। कोई भी नई चीज़ आती थी हम उनको वहाँ पे जाके वो फिर मालूमात देते थे कि भाई ये चीज़ आ गई है, इसको इस्तेमाल में लो। समझे कि नहीं? हर चीज़ मटीरियल, हर चीज़ का ये हथियार है ना, हमारे हथियारों से पूरी वाकफियत दी है हमने। हाँ। अब तो इतना आसान हो गया है कि एक कापी के ऊपर आपने उर्दू लिखी है अपना एक मजमून, उसको आपने ऐसे मोबाइल की ऐप है, ऐसे करके तस्वीर खींचनी है, उसने सारा लिख देना। जब हम मुजल्ला निकालते थे अल खातम, उन दिनों वो नहीं आया था, उसको लेंस पता नहीं कहते हैं या पता नहीं क्या नाम है उस ऐप का, गूगल ने निकाली है, लेंस ही है शायद। तो उस टाइम वो हमें तहरीरें आनी करनी, सब कंपोज करना। अब तो आसान ही बड़ा हो गया है, बस हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसने सब कैप्चर कर लेना। अब बड़ियां आसानियां हो गई, लेकिन काम करने वाले हों। जितनी सहूलतें आ रही हैं ना, उतनी काम करने वाले मफकूद हो रहे हैं। यकीन जानो, हमें तो वो जज्बा जुनून था ना, पुरानी बातें कर रहा हूं, कोई भी नहीं था तो फिर हम थे। तो बड़ी मेहनतें करनी, बड़ा जज्बा जुनून,
ایک ایک چیز کو فوکس کرنا، بڑی محنتیں کرنی. اب جتنا سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنے کام کرنے والے نہیں مل رہے، یقین مانیے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی آپ کو سیرا ہے، آپ کو جو ہے جو سوشل میڈیا پر رد قادیانیت کے حوالے سے جس طرح آپ نے کام شروع کیا ہے اور اب تک آپ لے کر چل رہے ہیں نا، میرے خیال اس کی مثال نہیں ہے. اور جس انداز میں رد قادیانیت کے حوالے سے کام کر کے قادیانیت کا مکروہ چہرہ جیسے آپ نے بے نقاب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سارے سمیت کافی سارے ایسے لوگ ہیں. میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ بڑا مختصر سا پتا تھا قادیانیت فرقے کے اپنا کلٹ کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیل ہی پتا تھی. اور جس طرح ایک ایک چیز کو اس کے دعویٰ جہاد ہوں یا اس کے نظریات کسی کی بھی حوالے سے قادیانیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے کھول کے بیان کی ہے، میرا خیال ہے کہ روز روشن کی طرح ہر چیز واضح ہو گئی ہے. ان کی کتابیں ہوں یا ان کے بیانات ہوں، اخبارات ہوں، پھر لوگوں کی ان کے بیانات ہوں، ہر چیز کو بالکل ایسے صاف انداز میں جو ہے نا آپ نے بیان کیا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ڈالا. پھر یہ ہے کہ ہر بندے کو صحیح ہوگی. اور پھر جب لوگ اس طرح کی باتیں سن کر، حوالے دیکھ کر اور چیزوں پہ دیکھ کر سرچ کرتے ہیں نا، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بات ہے اور یہ اس کی بیانات ہیں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی امت مسلمہ کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ خود قادیانیت کے اندر جو لوگ جو صرف اس نظریات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ اس کو صرف امام مہدی یا مجدد اس کو مانتے ہیں، تو اس کو ان کے سامنے بھی اس کا چہرہ واضح ہوا ہے کہ وہ ایک دجال اور جھوٹا آدمی تھا. اور ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا ہے اور کافی سارے لوگوں نے رجوع کیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جو جس انداز میں آپ نے اس چیز کو اٹھایا نا، اس کے بعد لوگوں میں بھی جذبہ، دوسرے مسلمانوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ بڑا اہم چیز ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اب جو ہے نا ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں کہ جلد حل ہو گیا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو جو ہے نا شکریہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ اس انداز میں آپ نے کیا، اتنے زیادہ آپ کو علم میں، آپ کی عمر میں جو ہے نا برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا، یہاں پر میں گفتگو میں ایک ویڈیو کو شامل کرنے لگا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے، سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکال رہے ہیں. دوبارہ سنیے گا. اس کے اندر میں ابھی سوال کروں گا کہ کیا چیز آپ نے پکڑی ہے. میں نے سوال آپ سے کرنا ہے. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے، سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکال رہے ہیں. جی، کیا آپ نے یہاں پہ جج کیا؟ یہ اپنا ذکر کر رہا ہے شاہی، مثلاً جہاں پہ کہہ رہا ہے ایک بندے نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. نہ ساجد، کہ مرزا قادیانی کو آپ جھوٹا دعویٰ ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کلمے پڑھائے ہیں. نہیں بھائی نہیں، یوسفی صاحب. اس میں مجھے جو ہے سمجھ وہ یہ بزرگان دین پر یہ اس نے جملہ کسا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلمے پڑھائے ہیں، اور پھر ایک شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مطلب بزرگان دین نے اگر کلمہ پڑھایا تو ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے نے اگر کلمہ پڑھایا تو اس وہ نہیں. عامر، شان. جی مفتی صاحب، بالکل جیسے بھائی کہہ رہے ہیں، ہم تو یہیں تک نہیں پہنچ سکے ہیں. کوئی لگتا ہے اور گہرا نقطہ ہے. اچھا، گہرا نقطہ یہ ہے. میں سمجھ گیا جی، وہ کہتا پہ کہ اپنے بابیاں نو رحم اللہ کرے دے جنہیں مرزے نے جھوٹی نبوت کا وعدہ کیا، اس پہ مرزے نکل کرتا پہ. اور نہیں یار، کی میں کسی اور موضوع تے ویڈیو پیش کی. چلو مائک میوٹ کرو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے بابوں کو دلیل بنا کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. دوبارہ سنو.
जो मैंने पहले भी बात की है कि भी जिन बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं उनको आप राहिमाहुल्लाह कह रहे हैं, और उन बुजुर्गों को दलील बना के जिस 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 और उन बुजुर्गों को दलील बना के और उन बुजुर्गों को दलील बना के जिस बंदे ने यानी एक झूठी नबूवत क्लेम कर दी है, सारा गुस्सा समझ आ गई। उसने कहा है मिर्जा कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया है ना, वो बापों को दलील बना के किया है। ये मेरा चैलेंज है जनाब, आज की नशिस्त में मुंह मांगा इनाम मिलेगा उस मरजई को, मिर्जा जूनियर जेलमी के जेली साहबी को हम मुंह मांगा इनाम देंगे जो ये साबित कर दे कि मिर्जा कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया है हमारे बापों को दलील बना के किया है। मुंह मांगा इनाम जितना कहेगा। और लेकिन अगर साबित ना कर सके तो कम अज कम एक करी तो लानत बनती है। तुसां लानत पानी है साडे सामने आके मिर्जा जूनियर जेलमी ते, लख दी लानत तेरे जम्मन वाले मां प्यो दे उत्ते। यहाँ कॉलर आए हैं जनाब, क्या नाम है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं दरअसल में सोने लगा था, लेकिन आपकी गार्ड सामने आई और इस दज्जाल का आवाज़ मुझे आई, तो मैंने सोचा इस खंजीर पे लानत भेजूँ, ये मिर्ज़ा कादियानी पे भी और मिर्ज़ा जूनियर पे भी, ये दोनों लानती दज्जाल हैं। और मैं तो खैर इसको काफिर कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो छोटा सा पॉइंट है कुरान की जो है, मैं सूरह फतह की आयत नंबर, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलते रहे। सूरह फतह की आयत नंबर 29 में जहाँ पर हमारे कलमे का जमजा दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु, जहाँ पर हमारे नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने उनकी रसालत का हमें आयत दी है, वहीं पे फरमाया उनके सहाबा किराम के बारे में कि ये वो लोग हैं जो जमात है जो नमाज पढ़ते हैं, आपस में जो है रहते हैं, कुफार पे सख्त हैं और सुजूद की वजह से इनके माथे पर महराब पड़ गए हैं, और जो इनकी निशानियाँ हमने तुराज और इंजील में रखी हैं। और ये वो खेती है जब इसमें फली फूली तो उसके किसान इसे देकर खुश हुआ, और कुफार के दिल इनसे जलते हैं कुफार। तो मैं इसको पक्का काफिर समझता हूँ, ये साबित खबरबाजी करता है। मैं बाकी चीज़ों पर नहीं जा रहा, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह आप डिस्कस भी करते रहते हैं। मैं छोटा सा कंक्लूड करूँगा, तो कुरान इसको काफिर कह रहा है, फिर इसी तरह जो है मातुल मोमिनीन पर जो इसकी बकवासियात की हैं, और जो है दूसरी पार्टी को रेफर्स को इसने प्रमोट किया है, नबी जो है बागी नाउज़ुबिल्लाह कहा सैयद आयशा को, जबकि उनके पास तो कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 173 129 में हक भी आपके साथ का बिल्कुल सही मुतालबा था। सैयदना अमीर मुआविया को देखिए, अब हर बंदा दूसरा बंदा इसके जाहिल उनको उस्तंजे करना मालूम, नमाज का जो है ना तरीका तक नहीं आता, वो भी दिन को सहाबा कराम को गालियाँ दे रहे थे। फिर सूरह तौबा में आप देखें, कहते हैं ना कि हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। सूरह तौबा में आयत नंबर 60 से आगे 66 तक आप पढ़े, तो जो मुनाफिकीन थे जो सहाबा कराम पे तान तशनी करते थे, कहते थे ये जाहिल लोग हैं, पागल लोग हैं, ये इस बंदे के पीछे लग गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो दिल में ऊपर से मुसलमान थे वो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जो है इस तरह की उनकी पीछे बातें करते थे। आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। अल्लाह ऐसे इतने जो है वाज़ेह अल्फाज में अपने महबूब के और उनके सहाबा का जो है किस तरह ज़बरदस्त अल्फाज में अल्लाह ताला ने बयान किया कि उनसे जो है तुम लोग ठट्ठे करते हो, तो तुम लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। तो मैं यहाँ पर ही बात को कंक्लूड करूँगा। तो ये इसके दजाली इनको ठगे का इल्म नहीं होता, ये हमारे बावजदाद हमारे सलफ सहाबा कराम ताबीन तबा ताबीन और आइमा जो अपने अहले बैत है हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम पे इसमें कैसी कैसी तोहमतें बांधी हुई हैं। ये बंदा किसी का नहीं है। और आपकी बात में आगे करूँगी कि किसी दिन इसने अगर गुलाम मोहम्मद कादियानी की तरह नबूवत का दावा कर दिया तो किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। जी मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो अच्छा म्यूट लगाइएगा, म्यूट लगाइएगा। यहाँ पे अर्ज ये करना है कि आसफ सुन रहे हो आप? जी उस्ताद। अच्छा, ये किताब जो थी हकायते चिश्ती रसूलुल्लाह, तहकीक के आईने में शान औलिया में मिर्ज़ा जेलमी के हफवात का इल्मी ताक़ुब, यार इस किताब के दुरूस शुरू करो टिक टाक के ऊपर, दर्स नंबर 1, दर्स नंबर 2। ये ना ये आसफ आपके मैं सपुर्द कर रहा हूँ ये काम,
یہ کرنا ہے. اس کی شاہ جی یہ ہارڈ کاپی کتاب شاہ جی آپ نے کہاں سے آپ نے یہ پرچیز کی ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں. اس کا فون نمبر فیصل خان رضوی صاحب کا فون نمبر میں لکھواتا ہوں، لکھو، بلکہ دونوں کے لکھواتا ہوں. دارالتحقیق پبلشرز راولپنڈی کی چھپی ہے. ان کا یہ فون نمبر ہے 0335. فون کر کے آرڈر کروا لو کچھ نسخے، بلکہ کچھ زیادہ تعداد میں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے منگوا لو اور اپنے لڑکوں کو سب کو تقسیم کرو. یہ 0335 598 9777. میں اب انگلش میں بولتا ہوں. 0335 598977. یہ دارالتحقیق پبلشرز راولپنڈی کا نمبر ہے، اور مصنف کا نمبر فیصل صاحب جو ہیں علامہ صاحب، ان کا بھی نمبر یہاں پہ مجھے یہ لکھا ہوا ہے. 0321 550 1977. اب انگلش میں 0321 55 01977. یہ فیصل خان رضوی صاحب کا جو ہے نا راولپنڈی میں ہی ہوتے ہیں، ان کا یہ نمبر ہے. یہ کتاب بڑی کمال کی ہے یار. میں کہتا ہوں پیوں کے لتر نہیں پھیری دے او پھیرے نا. اس کتاب کے باقاعدہ دروس شروع کرو اور ان مرضیوں کو دعوت مکالمہ دو. آ جاؤ بھائی، نکلو میدان میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اس کی PDF حاجز نے خود اپنے گنہگار ہاتھوں سے تیار کی ہے. PDF چاہیے ہوگی تو وہ مل جائے گی. وہ مجھے سے ہی ملنی ہے، اور تو نہیں کسی سے ملنی. تو وہ میں ویسے مشاورتی پینل میں سینڈ کرتا ہوں. تو اس کے دروس شروع کرو بھائی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ واٹس ایپ کے اوپر مل جائے گی. مل جائے گی سب کو ملے گی. ویسے میں نے اس میں ڈال دی ہے ختم نبوت فورم میں، وہاں پر بھی دیکھیں گے، مل جائے گی PDF. جی سر. بہت شکریہ. تو یہ کام کریں بھائی. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے فتنے کا اس وقت تک تعاقب کرو جب تک ختم نہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے یہ تعاقب کا ہمیں حکم ہے. فتنے کو برے اینو پھر پنجابی چ کسی نے ڈالے ہے، برے نو برے دے کار تک چھڑ کے آؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پورا توڑ چھڑ کے آئی دا ہوں تو پھر بوا بند کر دے. ڈبل ٹیپ کریں یار، شیئر کریں بھائی. بہت کمینہ انسان، بہت ہی کمینہ انسان. اب یہ اس نے جو گپ ماری ہے اتنی بڑی کہ وہ بابوں کو دلیل بنا کے اس نے نبوت کا دعویٰ. لکھ دی لعنت ہے تیرے تھے. وہ ان کو نہیں سوجی، وہ کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. قادیانیوں کو یہ نہیں سوجی جو اس کو سوج گئی ہے. انہوں نے آج تک نہیں کوئی بات کی کہ بھائی دیکھو جی فلاں بابے کو دلیل بنا کر کے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا مرزا قادیانی نے خود ہی کہا ہو کہ بھائی میں نے تو فلاں بابے کو دلیل بنا کے نبوت کا دعویٰ کی ہے. پتر منہ منگیا نام دیا گا میں. شاہ جی یہ کاظمی نے بھی جب گالیاں نکالی تھی مجھے آپ کو، اس میں بھی اس نے یہی بات کی تھی. یہی بات کی. بہت وڈا وہ جڑا ہے نا چمچا ہے. تے جی کہتا ہے یہ آپ کے بزرگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ مرزا قادیانی نے نبوت کا جو ہے نا اس نے دعویٰ کیا. حالانکہ کسی جگہ پہ اس نے دلیل بنائی ہے ان بزرگوں کو حوالہ یہ دے سکتے ہیں. کہتا ہے توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی نا. وہ لکھ دی لعنت ہے تیرے تے ظالمہ. بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا
शाही कोई नहीं। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। तो सालमो इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया है तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। शाही कोई नहीं, वो यार की तू है शादी। इसकी दो मुख्तलिफ वीडियोज हैं, ये जो आपने अभी चलाई है ना, ये इसकी दो मुख्तलिफ वीडियोज हैं, और इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो ये है कि मुफ्ती एक जो इसके वो राफजी मुफ्ती है जो कराची वाला, पता नहीं उसका नाम फजल हमदर्द है कि क्या नाम है उसका मुफ्ती का, तो वो आया था इसकी एकेडमी के अंदर ना। तो वो जो वापस गया तो वापस जाके उसने को बयान दिया कि मिर्ज़ा साहब ये अंबिया के लिए भी आप कल को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे आप। तो लाइव सेशन में उसको जवाब देते हुए इसने कहा कि तुम तो लानती हो, तुम झूठे हो, तुम मेरी तरफ ये बातें मंसूब करते हो कि कल को तुम ये भी कह दोगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो शाही कोई नहीं, कहते तुम लानती हो, तुम झूठे हो, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। और अल्लाह की शान है, मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते के बाद इसने ये बकवास की है जो दूसरी वीडियो आपने साथ में प्ले की है। और है ना तारीख रकम हो रही है, तारीख रकम हो रही है। ये इसकी मौजूदगी के अंदर ही इतने लितर इसको मार दो, इतने लितर मार दो, आने वाली नस्लें जो होंगी, क्योंकि एक फिरका बन चुका है, ये तो आप भूल ही जाएं, ये फिरका बन चुका है, इसने फिरका बन गया है, और इसका क्रिएटर जो है ना वो मिर्जा जूनियर जेलमी है। तो ये फिरका इल्मी किताबी बन चुका है। ये आने वाले दिनों के अंदर हमारी नस्लें ये देखेंगी, ये दलील के तौर पे हमें पेश करेंगे वो कि फलां ने बड़े लितर फेरे थे, फलां मौलवी ने, फलां मुफ्ती ने, फलां यूट्यूबर ने, फलां टिक टाकर ने तुम्हें इतने इतने लितर फेरे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी आपकी टिक टाक की रिकॉर्डिंग होती है उसको यूट्यूब के ऊपर अभी से डालनी शुरू कर दें, ताकि वो एक तारीख का हिस्सा बन जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, रिकॉर्ड पे रहे हर चीज। मैंने तो अपना हर रिकॉर्ड रखा हुआ है, पहले दिन से, पहले दिन की मेरी रिकॉर्डिंग से लेके आज तक की मेरी टिक टाक की हर रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाइए, करिए, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए ये फायदा हो। ये फिरका चलना है, ये क़यामत तक चलना है। आगे जाके इन्होंने भी यही कहना है, इनकी नस्लों ने, कि अगर मिर्जा जूनियर जेल में झूठा होता तो ये खत्म ना हो जाता, जैसे कादियानी कहती कि अगर ये झूठा था तो ये खत्म ना हो जाता। ये कहना है, इन्होंने भी कहना है, ये बात याद रखिए, ये कभी याद आएंगी ये बातें, ये इसकी बुनियादें बन चुकी हैं, ये चलेगा, ये फिरका दौड़ेगा, देखना तुझसे, क्योंकि वो रवायतें भी तो है ना, फितना बढ़ना है, कम नहीं होना। उस रवायत को मद्देनजर रख के मैं अर्ज कर रहा हूं कि फितना बढ़ना है, कम नहीं होना। और भी जैसे और भी फितने बड़े उठने हैं। अभी वो कासम ख्वाबिया जो है उसका भी फितना खड़ा हो रहा है, फिर साहिल अदीम का एक फितना खड़ा हो रहा है। फितने तो नित नए आने हैं मार्केट में, देखना तो सही, अभी आगे बड़ा कुछ होना। एक गुजरात के अंदर एक बंदा है सज्जाद नाम का, उसने वो दावा कर दिया है मुजद्दियत का। अच्छा, उस बंदे की बड़ी एक अजीब सी हिस्ट्री है। मुझे बंदों ने रोका था, ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं लेना, ते ਉਹਨੂੰ अजे कोई जानता है को नहीं है, मैं बस पागल जिहा कल्ला ही बह के लगा। उसने भाई बड़ी किताबें अपनी ना घर में बैठ के किताबें बड़ी बना दी, नेट के ऊपर अपलोड कर दी, और जनाब अकेला ही बैठ के बेचारा लगा हुआ है, मैं मुजद्दद हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं इंज किता, मैं वो किता। और बंदा वो बड़ा आलिम है, बड़ा जबरदस्त किस्म का आलिम, उन्होंने बंदे को परसनली मैं जानना। तो वो फितना वो भी वधना है, अगे जाके वधना है, वो भी ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾबिल किस्म ਦਾ ਆਲਿਮ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਟੀ ਇਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਜ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ बनने वाला है, बड़ा कुछ बनने वाला है। तो फितने तो आने हैं भाई, ये चलना है, कुर्बे क़यामत है, फितनों का दौर है। ये तो मुफ्ती साहब वो एक बंदा था, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, निशान है, ज़ुल्खुवैसरा तमीमी जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी नस्ल चलेगी। तो ये इसकी नस्ल है या क़यामत तक है, चलनी है। जब ये लोग कहते हैं खारजी था ना, अल्लाह ताला, हाँ जी खारजी था। तो ये कायद इनकी वही है, वो ज़ुल्खुवैसरा जिसका आप बता रहे हैं, इमाम बुखारी ने बाब का नाम है बाबुत तयम्मुम शायद, और बाबुत तयम्मुम ही है, उसके बाब के इब्तिदा के तर्जमातुल बाब के तहत लिखा है, इमाम बुखारी ने कहा कि वो लिखते बाब ये कॉलर है कि पता नहीं कौन है, कॉलर है, चक्को ने इजाजत हो तो वो चक्को। अच्छा, उन्होंने लिखा है जी कि खारजियों की और मुल्हिदीन की ये अलामत है कि मुसलमानों पर नाजल शुदा आयात को मुसलमानों के ऊपर फिट करेंगे। इमाम बुखारी लिखते हैं बुखारी शरीफ के अंदर, वो ये कर रहे हैं। ये कितने मरतइयों के साथ मुनाजरे नहीं मेरे हुए, वो आयते हैं हमारे ऊपर चिस्पा कर देते हैं, कहते ये तुम्हारे लिए, हालांकि वो मुशरिकीन के बारे में नाजल हुई हैं। तो ये इनकी अलामत पहले से हमारे बाबू ने बता दी हुई है जी। कौन कॉलर आए जी जनाब? अस्सलाम वालेकुम बादशाह भैया। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब सॉरी, माजरत चाहता हूँ, सबको सलाम मैं फिर माजरत चाहता हूँ, आप किसी और चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने एक बात पता करनी थी छोटी सी। हम ये फ़लस्तीन देखते हैं, इसके साथ बच्चों के साथ, औरतों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अगर बड़े मर्द होते हैं आदमी कहते हैं कि चलो ठीक है वो मर्द है उनसे लड़ सकते हैं, ये हमारे ऊपर अल्लाह हमसे के बारे में पूछेगा या नहीं कि आप लोगों में जोर था, ताकत है, आप लोग मुसलमान थे, इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, हमसे कोई नहीं। आप अपना बताइए, आप क्या कर सकती हैं? मैं ये कर सकता हूँ कि हमारा एक फ़लस्तीन में हमारा अगर एक कोई लीडर हो जिसके साथ नहीं, आप क्या कर सकते हैं? लीडर को छोड़े, आप क्या कर सकती हैं? और अभी तक आपने क्या किया है? यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ लोगों को आप भाषण देने के लिए ये सब कुछ, ले मा तकूलू मा ला तफअलून, वो चीज क्यों कहते हो लोगों को जिसका ऊपर तुम अमल नहीं करते? देखो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैंने आपसे पूछा आप क्या कर सकती हैं, आपने कहा मैंने कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैंने कुछ अभी तक किया है। मुफ्ती साहब बात ऐसी है, अगर मैं हमेशा मेरे ज़हन में ये सवाल आता है, शायद आपने भी सोचा हो, आप माशाल्लाह वो सवाल ज़हन है ना, ज़हन तो बड़ी दूर दूर भागता है, हमारे ज़हनों में बड़ा पता नहीं क्या क्या आता है। मेरे ज़हन में तो ये आता है मैं अमेरिका को चुटकियों में ख़त्म कर दूं, मेरे ज़हन में ये आता है तो कोई ऐसी चीज़ मैं मारूं इसराइल के ऊपर तो तबाह बर्बाद। ज़हन है ना, ज़हन तो बड़ा कुछ कहता है। जी मुफ्ती साहब, हमारा मसला ये, हमारे कोई मुस्लिम बड़ा लीडर उसको वही तो कह रहे हैं माँ के ये आते हैं माशाल्लाह हर दूसरे दिन, और यही बस फ़लस्तीन में ये हो गया, वही जाओ के करो, जाके क्या कर सकते हैं हम बताएं? कुछ कर सकते हैं कि ये सिर्फ भाषण देने के लिए हैं? मैं इसके ऊपर तकरीरें इसी वजह से नहीं देता कि मेरे पेश नज़र यही चीज़ें हैं कि भाई तू मुबशर शाह, तू खुद तो ये कर कुछ नहीं सकता, तू ऐसे भाषण देगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी चकवाला जी जी चकवाला भाई, सारे भैया पहले अस्सलाम वालेकुम हो गया, क्या हाल है सारे, ठीक हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या बात कर रहे हैं? जी पूछें कि लोग का दिन जड़ा ना कि या ली मुकद्दा खाना जायज नहीं,
لیکن ساڑا ضمیر نہیں ملتا سیدھا کہ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی چکوال والا بھائی، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی چکوال والا بھائی۔ بھائی جان لوگ بولتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، ادھر لوگ ہیں بولتے ہیں یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نہیں دل کرتا تو نہ کہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارا تو دل کرتا ہے، ہم تو اس کے بنا اس لفظ کے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ جو اس کو نہیں مانتے ان کو نہ ماننے دیں، لوگ کہتے ان ہیں کو منانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کا کوئی ہمارے پاس علاج نہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جب آپ پاکستان تشریف لے جائیں تو میں مولانا رضا، پاکستان ہی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، کسی دن مولانا رضا مصطفی صاحب کو بھی ساتھ والی کرسی پہ ہمیں دکھائیے، بڑا لطف آئے۔ نہیں، میری ملاقات کسی سے نہیں ہے، میں گوشہ نشین آدمی ہوں، میرے تو اپنے میرے ہمسایوں کے ساتھ مجھے نہیں وہ جانتے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، علماء کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی میں ہے ہی نہیں، میں بس یہ لائبریری ہے اور میں ہوں۔ میری تو ملاقات گھر والوں سے کبھی کبھی ہوتی ہے، میں چھت کے اوپر رہتا ہوں، کلم کلا، ہاں جی، نال واش روم بنیا جی، نال وضو خانہ بنیا ہے، اتنے ہے مسلح پیا جے، انہی کو میری پہنچ ہے بس، سمجھے کہ تو وہ یہ معاملے میں فطرتاً مطلب ملاقاتیں بہت میری کم ہوتی ہیں۔ لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں شاہ جی ملنا ہے، میں کوئی پیر تے ہے نہیں، نہ ہی مینوں کوئی نظریانیاں دی فکر ہے کہ بھائی ملن گے تے کوئی میرے جے بھی گرم کرن گے، سمجھ آئی کہ نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، بالکل سادہ جہاں میں ایسا ہوتا رکھیے۔ رضا ثاقب صاحب تو ویسے تو مطلب دونوں بھائی عاقب وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، تو ثاقب صاحب ویسے بھی وہ کم 10 بہنیں ہیں ان کی، وہ کسی کے پاس بہت کم جاتے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو بہت کم۔ نشست ویسے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کے طور پہ ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی نشست ایسی ہو چلے ان کی زیارت بھی ہو جائے، کوئی مشکل ہے، معاملات ہیں مشکل ہے، اور ویسے بھی میں نے آج تک ان کا نام کبھی نہیں استعمال کیا، کبھی بھی نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کوئی، سمجھ آئی کہ نہیں، تو میں جو ہوں بھائی، میں اگر اچھا ہوں تو اپنی سطح پہ، میں اگر برا ہوں تو اپنی سطح پہ، بس اتنا ہی صاحب۔ یہاں ایک بار ان کی زیارت ہوئی تھی، یہاں پہ میری لینڈ میں آئے تھے وہ لاسٹ ایئر نا، تو رہا تھا یہاں ہمارے پاس مسجد میں، تو تھوڑے دن کے لیے چلے گئے۔ اچھا ایسا ہی علماء تو پھر عالم تو عالم ہوتا ہے نا جی، یہ علماء ہی ہیں جو دین کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں جناب، اور تقریر بھی ایک جی تقریر بھی ایک فن ہے نا، کہا کہ ان البیان اللہ سحر، بیان کے اندر جادو ہوتا ہے۔ ہاں تو ہمارے ہر دور کے اندر واعظین رہے ہیں، بڑے بڑے واعظین، پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہوتا تھا، اور ان کو لوگ واعظ کے نام سے جانتے تھے۔ عالم تو ہوتے تھے لیکن مطلب ساتھ وہ واعظ ہوتے تھے، تو ہر عالم واعظ نہیں تھا، کئی محررین تھے وہ کتابیں لکھتے تھے، کئی مدرسین تھے وہ صرف تدریس کرتے تھے، علماء تیار کرتے تھے، تو کئی واعظین تھے۔ آج کے دور کے اندر بھی وہی ہے، کچھ واعظین ہیں جو صرف تقریر کرتے ہیں، کچھ محررین ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں، کچھ مدرسین ہیں وہ علماء تیار کر رہے ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ جو فارغ ہیں وہ پیر ہیں۔ تو جیسے علامہ خادم سعید رضوی صاحب ہیں، پیر اجمل قادری صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، یہ واعظین کسی زمانے عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ
उसके बाद वो भी अल्लामा सईद असद साहब, अल्लामा सईद असद साहब। नहीं, सईद असद साहब वाइज नहीं है, वो मुनाजिर जी। उनकी तकरीर इतनी कोई नहीं थी, लेकिन शाह साहब उनकी गुफ्तगू इतनी सेहर अंगेज होती है कि वो बंदा जब सुननी शुरू करता है ना तो बंदे का दिल करता है कि बस सुनते ही जाएं। हाँ हाँ, अल्लामा खादिम साहब रजीव साहब हो गए। अब देखिए मेरे उस्ताद ग्रामी हैं हाफिज अब्दुस्तार साहब जामिया निज़ामिया, उनकी तकरीर सुनने सीधी सादी सी तकरीर करते हैं, लेकिन वो मुदर्रिस, भला के मुदर्रिस, पाकिस्तान का या पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी उलमा हैं, कोई ऐसा आलिम नहीं होगा जो उनका शागिर्द ना हो, अमूमी तौर पे उनके शागिर्द हैं। इसी तरीके से मेरे उस्ताद ग्रामी गुलाम रसूल सईदी साहब, वो इतने शहजादे थे, तकरीर उन्होंने करनी है ऐसे बिल्कुल, एक उनकी जुबान के अंदर लुकनत थी, अटक अटक करनी है, ऐसा ऐसा करनी है, ऐसे जैसे कोई खबरें पढ़ के सुना रहा है। लेकिन वो बंदा उस जैसा पाए का आलिम शायद पाकिस्तान पूरे में आज तक नहीं आया। हाँ, तिबियानुल कुरान, नेमातुल बारी, शरह सही मुस्लिम और दीगर किताबें उनकी हैं, इतने बला के आलिम थे। उनकी लाइब्रेरी के अंदर ना वो थी सब टोटली बैरूत की किताबें, ये जैसे ये बैरूत की किताबें रखी हैं पीछे ना, मैंने तो फिर भी बीच में उर्दू की किताबें रखी हैं, उनकी लाइब्रेरी टोटल बैरूत की किताबें, टोटल अरेबिक या फारसी, कोई उर्दू वाली आपको रसाला भी नहीं मिलना। और वो टोटल काम करते थे पढ़ के। हम लोग तो किताबें लिखते हैं या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर निकल आए हैं, कई चीज़ें निकल आई हैं, आसानियाँ हो गई हैं। वो अल्लाह की कसम वो बंदा था, कमाल की शय थी। आलिम होता है। और अच्छा, बात ये चाह रही थी उलमा की किस्में हैं ना, कुछ मुकर्रिरीन हैं, कुछ मुहर्रिरीन हैं, समझ आई कि नहीं, तो कुछ मुदर्रिसीन हैं, तो कुछ पीरान हैं, तो कुछ मौलवियान हैं, वो ऐसा कैटेगरीज हैं, तो कुछ मुनाजिरीन, हाँ उनको कहते हैं मुतकल्लिमीन, इल्मे कलाम के माहिरीन, मुनाजरा जो करते हैं। और सबसे मुश्किल फन ये है इल्मे कलाम, मुनाजरा। तो जो मैंने अभी इंशाल्लाह कैंपेन मैंने अभी चलानी है, आप सारे दोस्त तावन करिएगा, उसमें लाजमी करिएगा। मैं अभी मदीना छोड़ के जो आए हूँ ना, सिर्फ इस एक काम के लिए आए हूँ कि जामिया खत्म नबूवत मैंने बनाना है, वो तकाबले अदयान का ही अदारा बनाना है, जिसमें मुनाजरीन तैयार करने, मौलवी नहीं तैयार करना, ना कोई पीर तैयार होना है, ना कोई मौलवी, ते ना कोई मुनाजिर। और दुनिया भर के मजाहब के उत्ते कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह। तो वो इदारा बनाना है भाई। अभी ये रजब, शाबान, रमज़ान 3 महीने मैंने कैंपेन चलानी है और इदारा बनाना है इंशाल्लाह इन 3 महीने। तो आप सारे साहिबान ने एक दफ़ा टिल ला देना है यार, सारे ने रल के। मैं सिर्फ ऐसे एक काम वास्ते आया हूँ और मेरी यह जिंदगी का एक मिशन है, इंशाल्लाह होएगा। सारे काम होंगे। तो मुफ्ती साहब मतलब किस तरह टाइम स्पेंड होता है मदीना शरीफ 6-8 महीने, फिर 4 महीने पाकिस्तान के, इस तरह का रखते हुए साथ? नहीं जी, हजे तो मैं एक काम करन आया हूँ, इस तो बाद सोचना है कि हजूर दी बारगाह च कुछ लैके तोहफा कोई लैके जी बारगाह च हाजरी होएगी।
ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫੜੀ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਓ ਬਾਈ ਕੱਢੋ ਦਲੀਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਦੀਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਸੱਦੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਕੰਮਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਗੁਲਸਤਾਨੇ ਜੋਹਰ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਹਾਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਾਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਲੱਭੀ, ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾਰ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਮਾਮਤ ਲੱਭੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈਆ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ, ਤੇ P2 ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਹੈ। P2 ਹੀ ਸੀ, P3 ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਹ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਚੱਕੋ ਬਾਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਾਹੂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਲ ਟਾਕ। ਉਹ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਾਲ ਟਾਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਸ
ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇਹ ਮੁਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਲਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਕੀਕ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸਲ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਐਥੀਇਸਟ ਦੈਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਯਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਹਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਯਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਜੁਜ਼ੇ ਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਅਯਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤਹਕੀਕ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਆ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਕਿ ਚਵਿੰਡੇ ਮੈਂ ਇਦਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਵਿੰਡੇ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਵਿੰਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਇਰਫਾਨ ਮਹਮੂਦ ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮਿੱਠਨ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦस्त डिबेट सी हो जी शाह जी के मरज़ई तो आया है नीचे इनवाइट तो किया अब देखते हैं आ जाओ भाई आ जाओ कोई यार गल्लां साडियां अपनियां कोई पर्सनली छिड़ गईयां ने फिर कोई आओ यार कोई तबलीग करो यार मैं तो तबलीग दे मूड च हां अज कोई तबलीग सुननी है सी सुनाओ कोई तबलीग भाई मैं तां इन्हां नूं कहंदा जे यकीन जानो सानूं तैयार करदे जे खुद तैयार करदे ने सवाल जिन्ने करनगे ना पुठे पुठे वो असी फिर ना या तो सानू पता हुंदा है या अगर पता नहीं हुंदा तो बाद चो असी नोट कर लेने ओहदी फिर तहकीकात करने रिसर्च करने इंज तैयारी हुंदी है इलम वधी जांदा है जी कौन आए जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब आज आपकी जो है ना आवाज बड़ी ठीक आ रही है बड़ी सोहनी आ रही अच्छा आज रात को 49 के रोड पे आपकी वीडियो 6 मिनट की चलाई गई है और साहिल कालू को चुप कराने के लिए साहिल कालू को मौका नहीं दिया गया आपको आपकी वो वीडियो का ना जवाब देने के लिए वो एक जगह पे बात फंस गई थी बड़ी संजीदा बात तो कोई मौजूद तो कुछ और था उन्होंने सबूत पे ना आपकी वीडियो लगा दी पहले उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की लगाते हैं फिर 49 ने कहा नहीं डॉक्टर साहब की लगाता हूँ मैं एक वर्ष इसके लगाता हूँ फिर उन्होंने आपकी वीडियो प्ले की कुछ 7 मिनट की वो आप किसी मुनाजरे में थे किसी बंदे के साथ भूखा रहे थे और उस पर आप बता रहे थे कि जो वाकई है और इनके कोई बुजुर्ग हैं जो ना उन्होंने बेसिकली मिर्जा कदियानी था ना उसको सपोर्ट किया था तो वो उसके वो वाला ज्यादा पढ़ के सुना रहे थे वीडियो में और आप कह रहे थे कि पार्टी गुफ्तगू हुई है और अभी रुक जो ये वो तो ये बड़े मजे ले लेके कोशिश की साहिल ने उसको जवाब देने की लेकिन 6-7 उसको पढ़ के सारे और उन्होंने बिल्कुल नहीं मौका दिया मैंने भी मौका दें ताकि हमारे नहीं हो ना तुसी नाल है कह दिया करो ना जिथे इंज दे टोटे पेश उन्होंने को पूरी तरह वीडियो चलाओ भाई ऐसी वेखना चाहने कि ये दस्या को सबक की है
ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਹਿਲ भाई आ गए। हाँ भाई वालेकुम सलाम की रौला हो गया भाई? कोई नहीं शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪੜਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਖਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਨੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਸਰ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਟਾ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਐਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲकुल यानी साहिल बुरी लेके बात करने के साहिल को उन्होंने बोलने नहीं दिया बिल्कुल नहीं बोलने दिया भाई वो उनका ये तरीका है वारदात है ना जनाब बोलने कैसे देंगे वो लेकिन साहिल के अंदर माशाल्लाह बड़ी क्वालिटीज हैं ये अपनी बात कह के जान छोड़ता है तो ये इसके बात कहने का भी अपना एक स्टाइल है हाँ जी वो बात करने का ऐसे बहुत मजे का बोलते हैं बड़ा फैन है इनके देखकर वो क्या पढ़ गए थे ना साहिल दे विच एक होर क्वालिटी गुस्सा नहीं करता ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈ ਜਾਣ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲकुल कूल सही है ठीक है मुझे नीचे उतार दे कोई पकड़े किसी को बात करे नहीं जी कोई नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰਟ 49 ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਨਸਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਨਸਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਛੋਟੀ ਪੜਨੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਆ ਪਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਵੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਵਾਸੀ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਹੋਏਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਓ ਹਾਂ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ
अच्छा जुनूनी भाई, एक नीचे एक एम राजा खान साहब आए हैं, तो वो बात करना चाह रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो उन्हें कॉल पे ले लें। आप ज़रा नीचे तशरीफ ले जाएं। हाँ जुनूनी भाई, मुझे बता दें फिर मेरी वो अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। जी शाह जी ये आए हैं जी, राजा साहब आए हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मौलवी साहब, ठीक है? बड़ा फजल है अगे नालों। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सरकार। जी फरमाओ। अगर नाल फजल पहले कोई लात मारे से समझ नहीं आई तुसी कोई की कहंदे हो पे। मैं तो क्या शुक्र है फजल है अगे नालो। अगे के कोई लात डमडोल से अगे। हाँ जी हाँ जी, डावाडोल ते रहिंदे ने इंसान जो होया सी। गल करो किहड़े मिशन च तशरीफ ले आए हो? सरकार तुहाड़ियां गल्लां सुनियां ते तशरीफ ले आए हैं। अच्छा किहड़ी गल सुनी जे? सरकार बहुत सारी नहीं सुनियां। कोई एक अद्धी सुनाओ सानू भी, साडी गल सानू सुनाओ। तुहाड़ी गल तुहानू सुनाओ ते फिर असी क्यों आए हैं? शान भाई बंदा इत्थे की करे? शान भाई, मौलवी साहब, शान भाई सुनदे हो पे कहने? अगर तुहाड़ी गल तुहानू सुनाओ तो असा क्यों आए हैं? मैं कहा शान भाई सुनिया जे? सॉरी मैं मिस किया, सॉरी पानी पीन गया था। आओ बस मिस हो गया काम। शान भाई अच्छा किन्ने सुने हैं भाई? एक मिनट शाजी लालो चित्तर। हाँ जी गुजर भाई ने सुन लिया तो गुजर भाई तुसी की करो इन्हां नाल जरा करो। हाँ जी जनाब। हाँ जी वड्डी फक्की के छोटी फक्की आवे? सरकार की मर्द जनाब दा ये पक्की वड्डी पक्की नहीं गल नहीं है। ए मौलवी साहब साडे जनाब look like a proper villager. What did you say? Look like a proper villager movie है। गुजर भाई थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही भाई, आवाज कट रही है। मौलवी साहब तुसी गल कर लो। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੱਕਰ के कोई टक्कर लवानी है आगे तुम इतने तबलीग करने से बैठे या टक्कर लवाने से? गुजर साहब गल करो जी। आवाज वूज कोनी जी होंदी पई ਤੁਹਾਡੀ। गुजर साहब मसला की है जनाब? गुजर साहब दे ना नेट दा कोई इशू हो गया। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੀ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਤਵੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ यार बंदा इन्हें ना ड्रिंक की ते ला दियो ने थोले एवं बस। हाँ राजा साहब प्लीज जरा कम टू द पॉइंट प्लीज। ये बड़ियां मार दे जे पे ते वक्त बर्बाद करनगे। अच्छा मौलवी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।
अच्छा सरकार जनाब मैं चलो ड्रिंक की है जेकी है मैं इस गल एक्सेप्ट करना मैं ड्रिंक की है और 100% गारंटी देना कि किसी ने बदतमीजी नहीं करना। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹਵਾਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ। कर रहे ना सरकार ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। जी 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 तो सही फरमा रहे हो मुफ्ती साहब। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਇਹ ਵਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਵਰਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਈਡੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਡਰਿੰਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਾਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। मुफ्ती साहब कल ना ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆਗਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਪ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸਤਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਨ ਸੋਨਾ ਡਿਬੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰ ਮੁਖਾਤਬ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਮਿੱਠੀ ਛੁੜੀ ਹੈ ਓਏ ਸਾਹਿਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ हकीकतुल वाइफ ने हकीकतुल भाई शाह जी एक नवी किताब मुतारफ हुई अल हील वल तवील। अल हील वल तवील बिल्कुल सही है। हाँ जी
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਤਹਰੀਰੀ ਕੰਮ ਯਾਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹਕਾਇਤ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਹਕਾਇਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ? ਆਯਾਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਹਕਾਇਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਲਦ 18 ਸਵਾ 227 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਅੰਤ ਬਮੰਜ਼ਲਤੀ औलादी, पहले यानी लिखा है कि इन्नी बायातुका बायानी रब्बी, यानी कि अल्लाह ने मेरे हाथ ते बैत की थी। हां जी माज़अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। बैत भी ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, बेचना, बैत बैतु निकली है ना, बैउन बैउ शिरा ਹੁੰਦਾ ਨਾ, बेचना ते खरीदना। तो बैत ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚ ਛੜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ बैत ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਵਾਹ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ और ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚੰਨ ਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਚੰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। रूहानी खज़ैन जिल्द 13 सफ़ा 103 104 105 106 4-5 सफ़े पढ़ो। वो आंदा है कि भाई मैं फिर जो खुदा बन गया तो फिर मैं क्या जिस कायनात नूं मैं अज सरे नूं तखलीक करांगा। मैं पहले जनाब आसमान बनाए, जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई, फरिश्ते बनाए, हूरां बनाइयां, फिर थल्ले मैं आया, फिर चन्न बनाया, सूरज बनाए, सितारे बनाए, फिर थल्ले आया, जमीन बनाई, समुंदर बनाए, खिते बनाए, आदम नूं तखलीक मैं कीता। वो बड़े बड़े ड्रामे कीते जिन्हें जनाब, बड़ा कोई तो बड़ा कोई तो बड़ा कोई। वो सिर्फ उन्हें दावा नबूवत ही नहीं, बड़े बड़े दावे कीते। एक मरबी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती। हुआ ये था कि कोई बात हो रही थी तो वो हवाला देने लगा, तो मैंने कहा यार वो यामुल्लाह वाला देना वाला, कहता नहीं वो जिल्द 5 में है इन्हें कमालत सलाम। कहता मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ साहिल, तुमने सारी किताबें पढ़ मुतालिया किया हुआ है कि तुम ना फलां किताब भी पढ़ो। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਮੁਤਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਂ ਮਗਰਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, अरे तो तुहाडू नौके ज़मान ने सानू तुहाड़ियां किताबां नहीं। वो यहाँ पे हमारे भाई हैं उन्होंने पकड़ा हुआ शादी 14वीं वाली बीच के ऊपर। 14वीं सदी। मैंने कहा तुम लोग एवं जो है ना कभी इधर का सदर पाया कर रहे हो, कभी इधर का सदर पाया कर रहे हो, तो मैं तुम्हें मिर्जा कादियानी की किताब की तहरीर बता देता हूँ, तो वो जवाब हो जाएगा। कहता कौन सी करना है, इसके लिए शर्त है किताब पढ़नी पड़ेगी। किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं कहता कौन सी किताब में तोहफा गौरव पढ़ोगे ना, उसका जवाब लिखा होगा, जाके पढ़ो। इस वजह से वो कह रहा था तुम्हारा तुम तालिया एडियां गप्पां मारदे ने। ए ना आजिज दी ही जिहड़ी किताब है 200 झूठ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਹਦੀਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੀ
ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੁਤੂਬ ਅਹਾਦੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 6 ਤੇ ਸਫਾ 337 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਲਦ 21 ਸਫਾ 359 ਦੇ ਉੱਤੇ ए वाली ऐसा ही हदीस सहीहा में आया था कि वो मसीह मऊद सदी के सर पर आएगा और 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। फिर एनजी एक जिल्द 23 सफ़ा 382 के उत्ते एक हदीस ने बयान की है। फिर जिल्द 20 सफ़ा 40 के उत्ते हदीस बयान की। फिर जिल्द 5 सफ़ा 340 के उत्ते एक हदीस 14वीं सदी वाली बयान की। फिर जिल्द 17 सफ़ा 243 ते 44 के उत्ते एक हदीस बयान की 14वीं सदी वाली। फिर जिल्द 17 सफ़ा 371 के उत्ते 14वीं सदी वाली एक हदीस बयान की। जबकि असी चैलेंज करने इन्नियां 5 6 7 हदीसां मैं बयान कर दियां, ए होर दो ले लो। जिल्द 23 सफ़ा 333 के उत्ते 14वीं सदी की एक हदीस बयान की। फिर जिल्द 22 सफ़ा 462 के उत्ते 14वीं सदी की एक हदीस बयान की। ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਆ ਜਨਾਬ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾ ਦੋ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਝੂਠ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਏ ਮੁਖਤਾਰ। माशाल्लाह बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक हो माशाल्लाह, ठीक हो। रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, रब रखा, ठीक है। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजदारे ख़त्म नबूवत। चलो यार रब रखा बहुत तुसी फिर मिलने हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आजज नू फॉलो कर लो जिन्होंने अजे तक नहीं किया, ते अज जिन्होंने दाखला भी लेना होवे तो अज दाखला ले लो भाई। 4 साल ऑनलाइन दरस निज़ामी कोर्स, आलम दीन कोर्स वो शुरू कर रहे हैं। व्हाट्सएप के उत्ते राबता कर लियो जी। यूसफी साहब, साजिद अदरीस साहब, गुजर साहब, शान भाई ते अबू हसन, सारे दोस्त दाखला लवो भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।